How you found my kedai actually? Bro, I've been planning to buy, tapi Yeah. tak ada budget. But now, finally. Yeah. Woohoo! Yeah, you can hold this. You stay around here? Yes, thanks. Done. Okay, so nak unboxing helmet brand Shark. Brand Shark, which is the model. This is the model. Boleh zoom in. Yeah, Shark. Shark. This is the model. Apa nama model ni? Race R Pro GP Lorenzo. Ni helmet ni tahun 2021 punya. Winter test yang George Lorenzo pakai. Jorge Lorenzo. So, apa yang dapat adalah bag ni. Bag helmet Shark ni. Yang paling saya impress is dia punya dalam ni. Dalam dia ni material dia memang best. Lepas tu dia macam sponge sikit tau. So macam kalau bag ni letak kat tepi dinding ke apa, lepas tu terlanggar ke terlanggar ke apa, dia tak akan calarkan helmet. Sebab dia ada cushion. Ni semua cushion ni, kiri kanan. So dia datang dengan helmet, and then dengan visor standard, visor dark smoke saya pilih dalam ni. And then stiker ni katanya original, memang takkan jumpa kat mana-mana. Nombor 99 lah, George Lorenzo punya. And then ada dia punya Fitbit sikit lah. Ada dapat stiker transparent reflector pun ada untuk helmet semua, untuk keliling helmet. Okay, so kita tengok kenapa saya suka sangat helmet Shark ni. Satu, sebab dia carbon. Kalau korang tengok saya punya helmet semua, saya memang minat helmet yang carbon. Carbon as in design dia memang design carbon. Saya pilih warna merah sebab dia sama dengan warna Ducati lah. So kalau tengok sini ada air vent, air ventilation. Ni pun ada air vent, ni dah pasang. And then yang paling saya minat, cuba zoom in sini je. Titanium bro, cantik gila. Titanium. And then yang ni pun titanium. Lepas tu tengok dalam dia, memang betul-betul performance lah. Kalau korang tengok, nampak dalam tak? Cushion dalam. Cushion dalam dia very performance punya cushion. Saya tengok cushion dalam ni, saya teringat Recaro punya kerusi. Dia lebih bigger. Kejap. So rasa dia, feeling dia compare dengan helmet yang saya ada, feeling dia, to be honest, honest review helmet saya yang semua, yang general sangat comfortable. Helmet ni kurang sikit comfortable, tapi dia punya safety memang tip top. Kenapa kurang comfortable? Saya rasa sebab memang design cushion dia ni memang fokus on performance dengan safety. Sebab based on Adrian, Slipstream helmet punya owner, kedai ni punya kedai yang saya beli punya owner, dia kata model GP Pro ni, Race R Pro GP ni, dia sebiji 100% macam MotoGP rider pakai. Tak ada yang lain. Beza dia design je. Design, tak ada design logo monster macam George Lorenzo pakai. Tu je. Dalam dia cushion, safety apa, dia punya shell, material semua sama. Sebiji. Cuma bagi saya rasa each rider MotoGP dia punya cushion dia orang akan personalizekan ikut kepala lah kan. Tapi dia punya material semua memang sebiji sama. So kalau pakai helmet ni memang korang rasa macam very performance gila.
Even kawan saya Ijat yang tengah rakam ni pun, dia pakai helmet saya yang sebelum dengan helmet ni, dia rasa helmet ni very safety, tapi comfortable tu kurang sikit. Tapi memang safety dia kau-kau. Memang rasa macam kedap lah, macam safety gila. So itulah, that's all. Thank you very much.